श्री जगन्नाथंक आज्ञा जहा श्रवण कर नर नाहा व्यक्ति विशेष नारायण अनुशासन नकरिण त्रिगुरु स्वरूप हुईण जहा कहंती भगवान जगतवासी ताहा सुनी तरंती भव तरंगिणी एघेनी गुरु नारायण शिष्य अटंती प्रजागण अनंत जीवंक कल्याण करिवे सेही नारायण। भविष्य मालिकार एठी सुंदर भाव में उपस्थापन कर श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु ही कल्कि लीलाखेला करने कलिकाल शेष समय आसवे। कलिकाल 4,32,000 वर्ष बदल अति कम समय भितर अति कम वर्ष भितर सरीजीव जहाँ भविष्य मालिका शास्त्र रे उल्लेख कर तेबे 5,000 वर्ष कलिकाल अंतिमता घटव जो कल्किंकर समय आसो स्वयं कल्कि जगत भक्त उद्धार और धर्म संस्थापना और पुनः श्री सत्य जुग धरा पृष्ठ संस्थापन आसिए बोली भविष्य मालिका शास्त्र रे आम ओडिशार पंचका माने ही उल्लेख करि तेबे एठी अति सुंदर भाव में वर्णना कर जगन्नाथंकर आज्ञा कौन रही हे नरनाहा हे नरपति यह श्रवण कर व्यक्ति विशेष नारायण अनुशासन न करिण गोटे व्यक्ति विशेष को नारायण बा प्रभु अनुशासन करने को आसवे ना श्रीगुरु स्वरूप हुईन जहाँ कहती भगवान आम बारंबार आम चैनल माध्यम शुणीचे मालिका अमृत चैनल रे आपण मान पाखे ये अमृत धारा को परिवेषण कर जड़े गुरु बा श्रीगुरु माध्यम स्वयं ठाकुर आसवे ये श्रीगुरु बोली उपस्थापन ये गुरु अनेक अच्छा सिद्ध गुरु अच्छा सद्गुरु अच्छा श्रीगुरु बोली ये उपस्थापन कर गुरु युक्त श्री ठाकुर स्वयं ठाकुर जे स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु तांकर श्रीमंडन करी रही श्रीगुरु बोली कह से श्रीत्व को प्राप्ति करिथिबे बा स्वयं ठाकुर तांको अंगे संगे तांको सर्वांग रे रहिथिबे तेणु तांको श्रीगुरु बोली कह तेणु से कथा को स्वयं ठाकुर दोहरी श्रीगुरु स्वरूप हुईण जहाँ कहती भगवान भगवान धरा पृष्ठ को अवतरण करेंगे श्रीगुरु स्वरूप होइकी आसिबे तेणु एठारे से वर्णना करिसेंति श्रीगुरु स्वरूप होइकी जहाँ भगवान कहिबे ताहाकु जगतवासी ही पालन करेंगे जगतवासी ताहा सुनी तरंती भव तरंगिणी यह होची कल्कि कॉन्सेप्ट बा भगवान श्री जगन्नाथंकर आगामी कल्कि लीला जो महा समारोह घटिबो जो महाशुभर महालीला घटिबो से भाव में ही भगवान लीलार महा उपस्थापन घटिबो बा स्वयं भगवान निजर लीला को महाशून्य धामरु बा गोलोक धामरु मर्त्य धाम को अवतरण करी श्रीगुरु स्वरूप होइकी लीला करिवे तो से व्यक्ति विशेष भाव में क्या उपदेश देवे नहीं से श्रीगुरु स्वरूप होइकी जो उपदेश देवे ताहाकु ही जगतवासी शुणी ताहाकु ही पालन करी भवसागर तरीजे बा भवतरंगिणी तरीजे बोली एठारे वर्णना कराई सुंदर भाव में कथा को उपस्थापन कराई जगन्नाथंकर आज्ञा यह बोली एठारे कह एघेनी गुरु नारायण शिष्य अटंती प्रजागण एइथिपई गुरु हेले नारायण आगरु बारंबार मु आपण मानक पाखरे उपस्थापन करी आसीछि से जो गुरु आसीथिबे से स्वयं निजे हरि से निजे नारायण से निजे विष्णु जहाँ बोली तांको कहजिवो से कोनसी मनुष्य नुहंती अमूल्य साधारण मूर्ख भक्त नुहंती भक्त से कदापि नुहंती गुरु से कदापि नुहंती गुरु रूप में आसथिबे ठाकुरंकर गुरु कला हेतिबे गुरु कलाधारी आसथिबे किंतु से ठाकुरंकर स्वयं परमात्मांकर अंश होइकी आसथिबे ठाकुरंकर लीलाखेला धरा पृष्ठ रे थिबारु बा ठाकुरंकर कल्कि लीलाखेला प्रसंग को नेकी से आसथिबे ओ एठारे ठाकुर तांकु धरी लीलाखेला करिवे से श्रीगुरु स्वरूप बनिबे से श्रीगुरु होइकी आसी नथिबे श्रीगुरु पृथ्वी पृष्ठ रे केही ना थिले ना अछंती ना केबे रहिबे श्रीगुरु केही नांती ना ए मर्त्यधाम रे ना ए त्रिभुवन रे शशागरा धरा रे ए ब्रह्मांड रे 14 ब्रह्मांड रे 21 ब्रह्मांड रे कोठी ब्रह्मांड रे श्रीगुरु कोठी भी नांती ना श्रीगुरु कॉन्सेप्ट आज जने धरा पृष्ठ रे गढ़ाई करा कहा सहित स्वयं ठाकुर एभली स्थूल संजोग होई नथिले का देह पल्लव को स्वयं श्री जगन्नाथंकर महागमन घटी नथिला तेणु केही श्रीगुरु पालटी नथिले एजावत ना राजा वेशरे आसथिबा द्वारिका अधिपति प्रभु श्रीकृष्ण स्वयं ये महाप्राप्ति करिपारिथिले ना प्रभु श्रीराम करिपारिथिले सेमाने यही भगवान रूप में पूजा पाइछंती पाउछंती एजावत मध्य पाई आछन धरा पृष्ठ रे सेमाने प्रभुंकर देही भगवान ही थिले किंतु स्वयं भगवान जी तांको अंग को अवतरण करनथिले बा से केबे आसी नथिले से शून्य रे थाई स्थूल देही भगवान माध्यम रे निजर लीलाखेला करथिले दुष्टों को संहार करथिले भक्तों को उद्धार करथिले धर्म संस्थापना करथिले एई भली भाव रे जुगे जुगे ही लीलाखेला हेई आसीची किंतु कलिकाल अंतिम समय बेलू स्वयं श्री जगन्नाथ जी जे निराकार ठाकुर तांकर आगमन घटियो बोली भविष्य मालिका उल्लेख कराई एकमात्र पुस्तक श्री भविष्य मालिका जोठी आ ऊपर तन्न तन्न करी वर्णना कराई
ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆସିବେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ ଧରିକି ଆସିବେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇକି ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତାହାକୁ ଶୁଣି ଭବସାଗରରୁ ବା ଭବତରଙ୍ଗିଣୀରୁ ଭବବାସୀ ବା ଜଗତବାସୀ ତରିଯିବେ ବୋଲି ଏଠି ଅତି ସରଳ ଅତି ସହଜ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇখানে ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ଏଇଥିପାଇଁ ନାରାୟଣ ହେଲେ ନିଜେ ଗୁରୁ ଆଉ ପ୍ରଜାଗଣ ବା ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଜୀବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ସେହି ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ଆସିବେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ବୋଲି ଏଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ କରାଯାଇଛି। କଳିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ହିଁ ନ୍ୟୁନ। ତେଣୁ ଯେତେ ଧର୍ମ ରହିଛି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ତ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କଥା ରହିଛି। ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁଠି ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି 10 ଅବତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଖାକୁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ଦେବୀ ଭକ୍ତମାନେ। ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କିଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଏ କୋଉଠି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଉପାସନା କରିକି ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କଳିକାଳ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ କଣ ଘଟିବ ନା କଳିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ହିଁ ନ୍ୟୁନ ବାକି ସବୁ ଧର୍ମ ନ୍ୟୁନ ପାଲଟିଯିବ। ଠାକୁର ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିବେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଅବତାର ଧାରଣ କରିବେ ତେଣୁ ଗୁରୁ ଧର୍ମଟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଠିଆ ହବ ବା ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। ଠାକୁର ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଲୋଭା ହୋଇ କଳିକାଳ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆସିବେ। କାରଣ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ମହାପାପରେ ଡୁବିଯିବାକୁ ବସିବ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଳୟମୁଖୀ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଭଳି ମହାପାପରେ ମଣିଷମାନେ ଉବୁଟୁବୁ ପାଲଟି ଯିବେ ସେଠି କେବଳ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଣେ ଗୁରୁ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଶାସନ କରି ପୁଣି ତାକୁ ବାଟକୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଗୁରୁ ଅବତାର ହେବେ। ଯଦିଓ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ହିଁ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଲୀଳାଖେଳା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଧରିବି ଆନନ୍ଦନ ଉପସ୍ଥାନ ଘଟିବ ଏଠି ଭବିଷ୍ୟମାଳିକାରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆଉ ଜଣକୁ ଠାକୁର ନେଇକି ଆସିବେ ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଂଶ ମହାକାଳ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଗୁରୁ ମହାକାଳ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ଆସିବେ ଯଦିଓ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିବେ ସେ ଏଠି ବନିବେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଗଢ଼ି ହେବେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। এই କଥା ହିଁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଅନନ୍ତ ଜୀବଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଆସିବେ ସକଳ ପ୍ରଜା ଛପନା କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ହିଁ ସବୁରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କଳିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ତେଣୁ କଳିକାଳରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ହେଲା ଗୁରୁ ଧର୍ମ। ଗୁରୁ ଧର୍ମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟୁନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ବୋଧେ ବଢିକି କୁହାଯାଉଛି ଠାକୁର କିଛି ବଢେଇକି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ହେଇକି ଅଛୁ କିଏ ଠାକୁରାଣୀ ଆରାଧନା ଉପାସନାରେ ଅଛୁ କିଏ ନାରାୟଣ ଆରାଧନା ଉପାସନାରେ ଅଛୁ କି କୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଛୁ ଯିଏ ବି ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଥାଉ ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ରୋତ ଭକ୍ତିର ସ୍ରୋତରେ ଥାଉ ସଭା ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର ନଥିବ ଭେଦର ବିଚାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇଯିବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଶ୍ରୀଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସବୁ ଧର୍ମ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବଚନକୁ ମାନିବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭକ୍ତି ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ। ଭବସାଗରରୁ ତରିବାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ପାଲଟିବେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ସେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ପ୍ରତିକାର ପାଲଟିବେ। এই କଥା ହିଁ ଏଠି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଶରୀର ମନ ବଚନରେ ଭକ୍ତି କରିବ ଗୁରୁଠାରେ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଚଉବାହା ଶ୍ରୀମୁଖେ କହିଛନ୍ତି ଏହା। ତେଣୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଚଉବାହା ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରିବ ଗୁରୁଠାରେ ହିଁ ଭକ୍ତି କରିବ। ସ୍ୱୟଂ ଚଉବାହାଙ୍କର ଏହା ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ ହିଁ ଅଟେ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଦେହ ମୋର ଦେହ ଏକଥା ଅଟରି ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଦେହ ହେଉଛି ମୋର ଦେହ ଏଇ କଥା ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କଥା। ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଦେହ ଶ୍ରୀ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଧରିକି ଆସିଥିବେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଘଟିଥିବ ବା ସଂଲଗ୍ନ ହେଇଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ହେଉଛି ମୋ ଦେହ ଏ କାମେ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଚଉବାହା ଶ୍ରୀମୁଖେ କହିଛନ୍ତି ଏହା। ତେଣୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଚଉବାହାଙ୍କର ଏହା ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୁରୁ ଧର୍ମ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ପାଲଟିବ କାଳ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ ବାକି ସବୁ ଧର୍ମ ନ୍ୟୁନ ପାଲଟିବ। ଶରୀର ମନ ବଚନରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଭକ୍ତି କରିବ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଦେହ ମୋ ଦେହ ହିଁ ଅଟେ ଏ କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ତାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଗବାନ। କଳିକାଳ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏଭଳି ହେବ ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଗୁରୁ କଳେବର ହେବେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପୁଣି ଭଗବାନ ଏକଇ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଜାଣ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପୁଣି ଭଗବାନ ଏକଇ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଜାଣ। ତ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଏ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ନୁହଁ। ଗୁରୁ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ସେସବୁ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇନି ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିବେ ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ କଥା ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଓ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଗୋଟେ ଦେହ ପାଲଟିବେ ଉଭୟ ଅଟନ୍ତି ସମାନ
ये गोटे शास्त्र वचन तेणु शास्त्र वचन मालिका शास्त्र या ही कहूँ काल शेष बेलू यह ही घट दी जन जदि आसवे से एक पलटि जी नीर क्षीर एक ही जमी नीर में क्षीर मिशीगला क्षीर में नीर मिशीगला विषकता किसी रुहे ना एक ही जाती जमी से भाव में घट गुरु और ठाकुर एक ही जी श्रीगुरु स्वरूप हो कहुई आ श्रीगुरुंर आज्ञा जहाँ स्वयं भगवान आज्ञा बुझा पड़ो और से श्रीगुरु मध्यम जहाँ आज्ञा देवे समग्र मानव समाज को समग्र जगतवासी को ताकू ही शुणी ताकू ही पाली समग्र जगतवासी भवतरंगिणी कर सुंदर भाव में उपस्थापन कर सकल जन यही भाव गुरु को सम्मान करेंगे तेणु यही भाव में समस्त गुरु को सम्मान करने को बाध्य हे जेहेतु ठाकुर देह गुरुंर देह सहित एकाकार भिन्नता किसी गुरु स्वरूप होते आसवे तेणु सकल जन यही भाव में गुरु को सम्मान करेंगे श्रीगुरु जहाँ बखाणती ताहा कहती लक्ष्मीपति तेणु श्रीगुरु जहाँ बखाणी जहाँ कहे ताहाको स्वयं लक्ष्मीपति कहते कहुई स्वयं ठाकुर निजे कहते तेना श्रीगुरु देहरे ही ठाकुर थे श्रीगुरुंर श्रीमुख देखी ठाकुर श्रीमुख बाणी श्रीमुख पद्मवाणी प्रकाशित हो देवदेव भगवान गुरुरे करती सम्मान गुरुंक हित लगी पुणी मर्त्य मंडले देह धरी कलिजुगे चक्रधर जीवन को करती उद्धार ठाकुर कौभली भाव में स्वयं चक्रधर स्वयं लक्ष्मीपति स्वयं भगवान गुरुंक हित लगी मर्त्य मंडल से अवतार हे गुरुंकर भाव भक्ति को देखिकी से अवतार हे कलिजुगे चक्रधर जीवन को करती उद्धार जीव मान से उद्धार करेंगे अन्य देवों शक्ति नहीं एक निश्चय अटे तो अन्य देवता शक्ति नहीं अन्य देवादेवी 33 कोटी देवादेवी जिते अच्छा मर्त्य मंडल अच्छा पूजा पाँच कहीं उद्धार करें ना घोर कलिकाल समग्र मानव समाज को गुरु शक्ति ही उद्धार करेंगे तेणु जड़े गुरु महाशक्ति मध्यम स्वयं ठाकुर अवतरण घटव कलिकाल अंतिम समय बेलू पृथ्वी पृष्ठ ए धरा पृष्ठ अति सहज सरल भाव में मुझे बारंबार बारंबार ही उपस्थापन कर गुरु शक्ति मध्यम ठाकुर शक्ति आगमन घटव गुरु शक्ति प्रेम आवाहन ठाकुर को बाध्य कर शून्यधाम स्थूलधाम को आसवा ओ उभय एकाकार हेबे एकांग हेबे श्रीगुरु स्वरूप हेबे श्रीगुरु स्वरूप होइकी जगत को उद्धार करिवे किंतु ए सब गोटे पटे ठाकुरंकर दर्शन लीला आउ गोटे पटे रही तो ठाकुर देवे से श्रीगुरु अंगरे दर्शन देवे जगतवासी से मनमुग्धकर दर्शन सौभाग्य पाइबे ठाकुर को मानव अंगरे दर्शन करी तथे वामन मूर्ति दर्शन पुनर्जन्म न लभ्यते जो कथा रही भक्त भक्ता साधु सन्थ जोगींद्र मुनीन्द्र एक मानव शरीर में स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी महाविराट काया जांगर पाद माटी तो मथा आकाश में दर्शन कर भवसागर तरीजे जीवन मुक्ति जीवन मोक्ष लाभ करेंगे यह ही भविष्य मालिका शास्त्र उल्लेख करे हे सज्जन मैंने आज आम भविष्य मालिका शास्त्र शुणिले श्रीगुरु ही आसवे गुरुयुक्त ठाकुर होइकी ही आसवे तेणु से श्रीगुरु पलटिवे श्रीगुरु स्वरूप होइकी भगवान यही भाव में लीलाखला करेंगे कलिकाल अंतिम समय बेलू भगवान श्री जगन्नाथ एकमात्र आज्ञा हो श्रीगुरु को पूजिबा भजिबा आराधिबा यह ही एकमात्र कथा तांको आराधना भक्ति तांको भजन कीर्तन स्मरण ही समग्र विश्ववासी समग्र जगतवासी भवसागर भव तरंगिणी तरीजे यह ही वर्णना कर आज मोर आगामी अध्याय आउ कि नूतन मालिका सहित आपण मान उपस्थित धन्यवाद।